अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। संडे कमेंट बॉक्स के एपिसोड में कमेंट्स में आप लोगों के किए गए सवालात और उनके जवाबात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बहुत ही अहम मसाइल हैं जो आप लोगों की तरफ से पूछे गए हैं, वो तमाम मसाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिन मसाइल को जानकर आपको और मुझे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। आप लोगों की तरफ से सवाल बहुत ज़्यादा है, तो मैं किसी भी सवाल का कोई तफसीलन जवाब नहीं दे पाऊँगा, मुख्तसर जवाब देकर फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए बग़ैर टाइम वेस्ट किए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। काशिफ खान, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम भाई। सर, नाखून या बाल काटने से वज़ू में कोई फ़र्क आता है? नाखून या बाल काटने से वज़ू नहीं टूटता। अज़ीम खान, अगर कोई मर्द झगड़े के वक्त अपनी बीवी को जानबूझकर तलाक बोल दे तो क्या तलाक हो जाती है? देखिए, अगर 3 तलाक कह दी तो फिर तलाक वाक़ई हो जाएगी। अगर 2 कही हैं या फिर 1 मरतबा तलाक दी है तो फिर आप इद्दत के दरमियान रुजू करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर इद्दत गुज़र जाएगी तो फिर जो है उस औरत को इख्तियार है, वो जहाँ चाहे अपना दूसरा निकाह कर सकती है। अगर आपके साथ करना चाहे तो आपके साथ भी कर सकती है। 3 तलाक बोलती हैं तो फिर तलाक वाक़ई हो जाएगी। अगर 2 हैं या 1 कह दी तो फिर आपके पास रुजू का जो है इख्तियार है, आप करना चाहे रुजू तो कर सकते हैं। मुराद अली हसन, अस्सलामु अलैकुम। मेरा सवाल यह है कि नींद की हालत में पेशाब के ज़रिए मनी के कतरे निकल जाएं, क्या गुस्ल करना चाहिए? देखिए, नींद की हालत में एहतलाम ही होता है, तो एहतलाम हो जाने से गुस्ल तो वाजिब हो जाता है। अगर पेशाब के ज़रिए भी आए हैं तो फिर भी एक सोचने वाली बात है कि अगर पेशाब जो है नींद की हालत में निकल गया तो अब आपको ये मालूम नहीं है कि कौन सा हिस्सा आपके जिस्म का नापाक है और कौन सा पाक है, तो तब भी आपको गुस्ल करना पड़ेगा। तो इसलिए गुस्ल ही करना चाहिए, और तो इसमें कोई नहीं है। खतीजा शाह, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या नियत के बाद सना या अलहम्द शरीफ पढ़ना ज़रूरी है सजदा तिलावत में? सजदा तिलावत में सना पढ़ना या फिर अलहम्द शरीफ पढ़ना, सूरत पढ़ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सजदा तिलावत का तरीका जो है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो कल रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, उस वीडियो को आप जाकर वॉच कीजिए। सजदा तिलावत में जो है सिर्फ नियत करेंगे और अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएंगे। इसके लिए आपको हाथ भी नहीं बांधने और ना ही आपको जो है इसके लिए कानों तक हाथों को बुलंद करना है। सीधे स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे। अगर बैठे हुए हैं तो बैठे हुए, अगर अफजल ये है कि खड़े होकर, अगर आपको सहूलत है तो आप खड़े हो जाएं और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए बग़ैर कानों तक हाथ उठाए हुए अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं और फिर सजदा करें और फिर जो है खड़े हो जाएं अल्लाहु अकबर कहते हुए। अगर बैठे हुए हैं तो फिर बैठ जाएं। इसके लिए ना सलाम है, ना सना है, ना उसके बाद कोई इसमें जो है अत्तहियात पढ़नी है, दुरूद कुछ भी नहीं है। सिर्फ अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं और तस्बीह पढ़ें सजदे की, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं, ताकि जो फिर खड़े हो जाएं या बैठ जाएं, इसमें सलाम वगैरह फेरने की भी ज़रूरत नहीं है। अली बाबा सवाल करते हैं कि औरतों का माँ या बाप की कब्र पर जाना जायज़ है अगर फितने का कोई अंदेशा नहीं है, यानी रास्ता भी इस तरह का है जिसमें फितने का कोई अंदेशा नहीं है और वहाँ पर भी कोई कब्रिस्तान में जिस तरह मर्द हजरात होते हैं या फिर इस तरह का कोई फितने का अंदेशा नहीं है, तो औरत माँ बाप की कब्र की ज़ियारत के लिए जा सकती है। लेकिन होता नहीं है कि इस तरह के फितने का अंदेशा ना हो, रास्ते में फितने का अंदेशा है। और वहाँ पर भी बाज़ दफ़ा जो ये मुहर्रम के दरमियान जो औरतें जाती हैं, मुहर्रम अल हराम में, यानी 7 और 8, 9, 10 में जो औरतें कब्रिस्तान जाती हैं कब्र वगैरह की जो है लिपाई करने के लिए, तो ये उनके लिए जाना बिल्कुल भी मुनासिब और जायज़ नहीं है, क्योंकि उस वक़्त मर्द भी होते हैं, तो ये बिल्कुल भी जाना उनके लिए जायज़ नहीं है। इस्माइल अहमद, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। मैंने इस्माइल अहमद, अच्छा, सवाल करते हैं कि कुरान पाक एंड्रॉयड फ़ोन में डाउनलोड करके तिलावत कर सकते हैं क्या? मुकम्मल रहनुमाई फरमाएं। और मसला ये भी है कि मोबाइल फ़ोन अपने जेब में रख कर बाथरूम में जाना पड़ता है, तो क्या ये सही है? एंड्रॉयड मोबाइल में मोबाइल फ़ोन की ऐप इंस्टॉल करके आप तिलावत कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और रहा बाथरूम में लेकर जाने का, तो बाथरूम में भी लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर मुनासिब है तो बाहर छोड़ जाएं। अगर बाहर नहीं छोड़ सकते, कोई ख़तरा है, कोई ले जाएगा, तो ज़ाहिर सी बात फिर आपको जेब में रख कर ही जाना पड़ेगा, तो जेब में रख कर जा सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि बाज़ लोग जो है वॉलपेपर वगैरह पर
जो है कुरान पाक की कोई आयत लगा देते हैं या फिर कोई अहादीस मुबारका जो है लगा देते हैं वॉल पेपर में, तो ये मुनासिब नहीं है। उसकी वजह ये है कि बाज़ दफ़ा इस तरह भी हो जाता है कि अचानक से वॉशरूम में बैठा है और वहाँ पर फ़ोन बज रहा है, तो उसको कट करने के लिए मोबाइल फ़ोन बाहर निकालिए तो फिर नज़र चली जाएगी, तो ये भी मुनासिब नहीं, बेअदबी है। इसके अलावा भी बाज़ दफ़ा बंदा बेवुज़ू होता है तो फिर भी जो है बंदा उसको हाथ लगा लेता है, ये नापाकी की हालत में होता है तो फिर भी मोबाइल फ़ोन को छू लेता है, तो ये वॉलपेपर वगैरह में लगाना ये बेहतर नहीं है। इसके अलावा भी बाज़ लोग ये भी होते हैं कि मोबाइल फ़ोन में जो रिंग टोन होती है उसमें कुरान पाक की तिलावत लगा देते हैं कि मोबाइल बजता है तो फिर कुरान पाक की तिलावत शुरू हो जाती है, या फिर जो है इस तरह का कोई नात वगैरह लग जाती है, तो ये लगाना भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि बंदा किसी टाइम किस हालत में होता है और कहीं पर बैठा होता है, तो ये मुनासिब नहीं है। बाकी एंड्रॉयड मोबाइल को मोबाइल में इंस्टॉल करके ऐप को, कुरान पाक की ऐप को आप कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हक नमाज सवाल करते हैं, मेरा एक सवाल यह है कि तहज्जुद नमाज की कुल कितनी रखते हैं? 8 भी पढ़ सकते हैं और 12 भी पढ़ी जा सकती हैं। 8 भी साबित है और 12 भी पढ़ना बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। नासिर शुएब, अगर 3 या 4 रकत रह जाएं तो वो कैसे अदा करेंगे? इस पर मैं एक क्लिप रिकॉर्ड करवा दूंगा कि 3 या 2 रकते रह जाएं तो उनको अदा करने का तरीका क्या है, लेकिन यहाँ पर मैं मुख्तसर बता देता हूँ कि अगर 2 रकते रह जाएं, मिसाल के तौर पर आप 4 रकत वाली नमाज में आए और आपने तीसरी रकत में आकर जो है जमात को पा लिया, आप तीसरी रकत भी इमाम के साथ पढ़ चुके, चौथी भी, अब 2 रकतें बाकी हैं, तो उसका तरीका ये है कि जैसे इमाम साहब सलाम फेरेंगे तो आप खड़े हो जाएंगे और फिर जो है सना पढ़ेंगे, उसके बाद आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह, फिर सूरत फातिहा पढ़ेंगे, फिर सूरत मिलाएंगे, रुकू और सुजूद करेंगे, 1 रकत मुकम्मल हो जाएगी। फिर दूसरी रकत में भी आप इसी तरह बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, सूरत फातिहा पढ़ेंगे, सूरत मिलाएंगे, रुकू और सुजूद, और क़ाद आखिर में अत्तहियात दुरूद दुआ वगैरह पढ़कर ये 2 रकतें आपकी इस तरह मुकम्मल हो जाएंगी। लेकिन अगर 3 रकते रह जाएँ, मिसाल के तौर पर आप चौथी रकत में जाकर शरीक हुए, इमाम साहब के साथ चौथी रकत में जाकर जमात के साथ शामिल हुए, तो अब आपकी 3 रकतें बाकी हैं, तो इन 3 रकतों को अदा करने का तरीका ये है कि आप खड़े होंगे और सना से शुरू करेंगे, सना पढ़ेंगे, आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह, सूरह फातिहा, फिर सूरत मिलाएंगे, रुकू और सुजूद करके अत्तहियात में बैठ जाएंगे। यानी पहली रकत जो आपने खड़े होकर पढ़ी है उसकी पहली रकत में ही आप जो है अत्तहियात में बैठ जाएंगे। वजह उसकी ये है कि इमाम के हिसाब से आप 1 रकत इमाम साहब के साथ पढ़ चुके, अब दूसरी रकत आपने अलग पढ़ ली, तो आपकी ये दूसरी रकत है, तो दूसरी रकत में जो है वो क़ादा करना ये वाजिब है। तो इसलिए आप पहली रकत पढ़कर क़ादा करेंगे, उसके बाद फिर खड़े हो जाएंगे, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, सूरह फातिहा, फिर सूरत मिलाएंगे, फिर रुकू और सुजूद करके खड़े हो जाएंगे, फिर तीसरी रकत में बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरत नहीं मिलाएंगे, फिर क़ादा आखिर में दुआ और दुरूद शरीफ वगैरह अत्तहियात पढ़कर इस तरीके से अपनी 3 रकतें अदा करेंगे। मर्दान ये सवाल करते हैं कि पेशाब के बाद मनी के कतरे निकल जाएं तो गुस्ल करना चाहिए। पेशाब करने के बाद बाद लोगों को ये बीमारी होती है कि वो उनके जो है मनी के कतरे निकलते हैं, तो इससे जो है गुस्ल वाजिब नहीं होता। इजाज़ अहमद, मौलाना साहब क्या फ़जर की क़ज़ा नमाज असर और मगरिब के दरमियान पढ़ सकते हैं? प्लीज़ रहनुमाई करें। फ़जर की नमाज जो है वो असर के बाद पढ़ी जा सकती है, जो क़ज़ा नमाज है ये असर के बाद पढ़ना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन असर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है कोई नवाफिल वगैरह पढ़ना ये जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर कोई क़ज़ा नमाज है तो वो असर की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सवाल करते हैं सुलजार बट, शायद यही नाम है, मैंने अपनी बेटी का नाम नूरुल ईमान रखा है, क्या ये ठीक है? बिल्कुल नूरुल ईमान रख सकते हैं। आगे है मसलुद्दीन अंसारी, शायद यही नाम है इनका, मर्दों को मेहंदी लगाना कैसा है? मर्दों के लिए ज़ीनत के लिए मेहंदी लगाना ये सख्त हराम है, जायज़ नहीं है। साकिब अंसारी सवाल करते हैं कि हस्बैंड का इंतकाल के बाद औरत को सलाह दी गई कि 40 दिन इद्दत करे, क्या ये ठीक है? शौहर के इंतकाल कर जाने के बाद जो औरत की इद्दत है वो 4 महीने और 10 दिन है। अगर औरत ये इद्दत पूरी नहीं करेगी तो वो गुनहगार ठहरेगी। 40 दिन की इद्दत नहीं है, 4 महीने और 10 दिन ये औरत की इद्दत है अगर जिसका शौहर इंतकाल कर जाए।
محمد فرید خان، سلام سر، اگر وعلیکم السلام، اگر 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہوں اور 2 رکعت میں سلام پھیر دیا تو پھر شرعی حکم کیا ہے؟ اگر 2 رکعت میں سلام پھیر دیا ہے تو جیسے یاد آیا، اگر کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے تو آپ فوراً سے کھڑے ہو جائیں اور اپنی نماز کو مکمل کریں۔ پھر آخری قعدہ میں یعنی آخری اتحیات میں، چوتھی رکعت میں جب بیٹھیں گے تو پھر آپ اتحیات پڑھنے کے بعد، اور افضل یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے کے بعد ون سائڈ یعنی دائیں جانب سلام پھیریں گے اور پھر جو ہے 2 سجدے کریں گے، اس کے بعد پھر اتحیات، پھر درود شریف اور دعا پڑھیں گے، یعنی سجدہ سہو کرنے سے آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ اگر کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اگر کوئی ایسا عمل کر لیا جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے تو آپ کی نماز دوبارہ سے شروع کرنی پڑے گی۔ سلطان، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا عورت ہاف سلیوز میں نماز پڑھ سکتی ہے جبکہ چادر بڑی ہو، ہاتھ ڈھکے ہوئے ہوں اور برقع پہنا ہو؟ اگر عورت نے برقع وغیرہ پہنا ہوا ہے یا کوئی اتنی بڑی چادر ہے جس سے جو ہے وہ اس کے ہاتھ وغیرہ ڈھکے ہوئے ہیں تو نماز پڑھ سکتی ہے۔ اگر اس کے جو ہے قمیض جو ہے اگر وہ ہاف سلیوز پہنا ہوا ہے تو ویسے پہننا نہیں چاہیے، اس طرح سے ہاف سلیوز بازو پہننا جائز نہیں ہے، لیکن اگر نماز پڑھنا چاہتی ہیں، اگر کسی نے پہنے کسی عورت نے، تو اوپر سے اگر برقع وغیرہ پہنا ہوا ہے تو اس کی نماز، کیونکہ جس برقعے کے بازو پورے ہوں، مکمل ہوں، جس برقعے کی آستین مکمل ہو، اس برقعے کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتی عورت، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ عرفان مہر، نماز تہجد کی نیت کیا ہے؟ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن علماء بیان فرماتے ہیں کہ زبان سے کہہ لینا یہ مستحب ہے۔ اگر کسی کو پریشانی ہو رہی ہے، زبان سے نیت کرنا نہیں آ رہی، تو پھر وہ دل کا پختہ ارادہ یہی نیت ہے۔ اگر زبان سے کرنا چاہیں تو اس طرح کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تہجد نفل کی، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ طرف میرا کعبہ شریف کی، اللہ اکبر، یہ نیت ہے۔ نیت ویسے دل کے پختہ ارادے کو ہی کہتے ہیں۔ راجہ عامر، فجر کی نماز قضا سورج طلوع ہونے کے کتنی دیر بعد پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی سورج کتنا اوپر ہو جائے؟ یوں سمجھ لیں کہ سورج نکلنے کے 15 یا 20 منٹ کے بعد آپ نماز قضا پڑھ سکتے ہیں فجر کی۔ آگے سوال پوچھتے ہیں وضو کے متعلق، جب ہم باتھ روم میں وضو کے لیے جائیں، باتھ روم میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، اور یا باتھ روم میں جانے کے بعد من میں بسم اللہ پڑھ، یعنی دل میں بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر زبان سے پڑھیں گے تو یہ بہتر نہیں ہے۔ اگر زبان سے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد وضو کریں، وضو کرنے کے بعد کی جو دعائیں ہیں وہ باتھ روم سے نکلنے کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر وہاں پر باتھ روم میں ہیں تو دل میں بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ محمد اسلم یہ سوال کرتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، جناب عصر سے مغرب کے بیچ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ قضا نماز جو ہے یہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن نوافل وغیرہ نہیں پڑھ سکتے۔ قضا نماز صرف 3 وقتوں میں پڑھنا یہ درست نہیں ہے، مکروہ وقت جو ہیں، یعنی جو سورج نکلتے وقت جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ جو 10-15 منٹ کا وقت ہے اس میں نہیں پڑھنی چاہیے، ایک زوال کا وقت ہے، اور تیسرا وقت جو ہے جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ فجر کے بعد بھی، عصر کے بعد بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جاوید عقیل، کیا نماز وتر میں تینوں رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا ضروری ہے؟ وتر نماز میں تینوں رکعتوں میں جو ہے سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملانا یہ لازم ہے۔ صنم مہتاب سوال کرتے ہیں، پلیز میرے لیے دعا کریں، 3 سال ہو گئے ہیں شادی کو، اولاد نہیں، دل سے دعا ہے میری بہن، اللہ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ بھی دعا کریں گے انشاءاللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے۔ محمد عرفان، السلام علیکم، وعلیکم السلام بھائی، میں نے بیوہ عورت سے شادی کی، اس کی پہلے 2 بیٹیاں ہیں، کیا میں اس کی بڑی بیٹی سے اپنے بھائی کی شادی کر سکتا ہوں؟ وہ دونوں بیٹیاں اس کے پہلے خاوند سے ہیں جو فوت ہو گیا ہے، بالکل اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے آپ کے بھائی کا، جو آپ کی جو بیوی ہے، جو اس کی پہلے گھر سے جو بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ اپنے بھائی کا نکاح کر سکتے ہیں، یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ ثاقب مغل، ایک دن میں کتنی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟
یعنی ایک دن میں 20 رکعت ہوتی ہیں تو ہم اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، ایک دن میں جتنی مرضی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 20 رکعت جو ہے وہ ایک دن کی قضا رکھتے ہیں، یعنی 2 فجر کی فرض ہو گئے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے اور 4 عشاء کے، یہ 17 ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ پھر 3 وتر ملائیں گے تو یہ 20 رکعت ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ 20 رکعتوں میں علاوہ باقی جتنی بھی آپ رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، یعنی قضا نمازیں جتنی مرضی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ مقرر نہیں ہے کہ ایک دن میں صرف 20 رکعتیں یعنی ایک دن کی قضا پڑھی جائے گی، جتنی مرضی پڑھیں۔ بہتر یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتے اپنی جو قضا نمازیں ہیں ان کو ادا کر لیں۔ اسمت اللہ سوال کرتے ہیں کہ جمعہ مبارک کی نیت بتاؤ۔ جمعہ کی نماز کی نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو۔ اگر زبان سے نیت کرنا چاہیں تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز جمعہ کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ طرف میرا کعبہ شریف کی۔ اگر امام کے پیچھے ہیں تو کہہ دیں میں پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ نیت ویسے دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، اگر زبان سے کریں گے تو یہ کلمات کہہ سکتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز جمعہ کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، منہ طرف میرا کعبہ شریف کے، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ مسعود باجیڑ شاید ان کا نام ہے، سوال کرتے ہیں کہ اگر غسل کے دوران بالٹی میں پانی کے قطرے چلے جائیں تو کیا غسل ہوگا؟ جو غسل کیا ہوا پانی یعنی جو استعمال شدہ پانی ہے وہ جو نیچے گر کر دوبارہ بالٹی میں آ رہا ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ جو بالٹی میں پانی موجود ہے اگر وہ زیادہ ہے اور جو چھینٹے بالٹی میں گر رہے ہیں ان تمام کو اگر ملایا جائے تو وہ اس پانی سے کم ہو جائیں گے جو پاک پانی یعنی جو صاف پانی بالٹی میں رکھا ہوا ہے، تو تب تو اس کے ساتھ غسل کرنا اور وضو کرنا بالکل جائز اور درست ہے۔ لیکن اگر وہ بالٹی میں جو پانی صاف رکھا ہوا ہے وہ کم ہے اور جو چھینٹے بالٹی میں جا رہے ہیں دوبارہ واپس اگر وہ ملائے جائیں تو وہ زیادہ ہو جائیں تو پھر وہ پانی استعمال نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ وضو اور غسل کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ یعنی جو پانی زیادہ ہوگا اسی کا حکم ہوگا، اگر وہ استعمال شدہ پانی جو بالٹی میں دوبارہ گر رہا ہے وہ زیادہ ہے تو پھر اسی کا حکم ہوگا، اس کے ساتھ وضو اور غسل نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر پانی جو پاک ہے جو صاف ہے جو بالٹی میں پڑا ہوا ہے جو استعمال شدہ نہیں ہے تو اگر وہ زیادہ ہے تو پھر اسی کا حکم ہوگا، یعنی اس کے ساتھ وضو اور غسل کر سکتے ہیں۔ تو یہ سوالات تھے آپ لوگوں کی طرف سے، معذرت کرتا ہوں اگر کسی کا کامنٹ آج کی ویڈیو کا حصہ نہیں بن پایا تو محبت بھرا سوری ہے، آپ کامنٹ کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے کامنٹ کو ضرور اگلی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی باتیں سمجھنے اور سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔